In the world of agriculture, where one wrong measurement can ruin a harvest, where a single shortcut can put an entire community at risk, one law protects the land, the people, and the future. Ben! Oh, saan rumpot? Ang tubig! Puno ka na ba eh? Ano ba ko? Kasi dahil kinanglabagin sa tubig sa tanong. Ay, Ben, akay, ana ba sa tenon ng 5 di na magkayas-kayas, kay dapat maging resource efficient ta. Oo, kala ng tubig ko. Must conserve water, energy, and materials. Must not waste resources because ABEs protect the environment. Isa, duwag tunga sa dangaw. Ay, Ben, isa na po na. Nakatangata ka na ba? Ara, gamit ako? Uy! Ano kamot mo yung gamit? Ano ba sa tenon ng 5, dapat maging reliable accurate itong data. Hindi ka magpataka-taka. Ara, ruler gamita para mas tarong. Be accurate ba? Sukod, naman taon na Tama pa rin. na, boss. We must use calibrated tools and record accurate data. We must not guess, estimate, or use your hand. Engineering requires precision. Ner, problema ko ba? Ngita ko tapang sa akong nga para sa irrigasyon ko kay pagda ako sa farm ba? Sa kulit dali lang na. Ano ginagamit kasi linyan mo? Amo na to. Suroy, lagi, sakto na ako bahala. Hop! Dasa na sayop. Dapat, i-check sa ang crop water needs, ang slope, ug ang soil type. Kay para, walay failure. Kaya ana sa 10.5, dapat maging science-based recommendations ta sa atong mga pananom. Tama! Tama! Must communicate respectfully and professionally. Must not give lazy, dismissive, or baseless advice. Uy, Ben! Hindi ka mo-operate diya. Naman, kinatestin mo na akong abilidad good. Oops! Diya sila na wrong. Kabalo mo, under 10915, only ABEs na naka-train ang pwede mag-operate o mag-supervise sa mga agricultural machinery and system. Walay gamit ang abilidad kung wala ka naka-training. You must operate only equipment you are trained and authorized to use. You must not experiment or handle machines beyond your competence. Safety, accuracy, ethics, competence, and sustainability. These are the must of an agricultural and biosystems engineer. And I promise that there will be no shortcuts under RA 10915 and I will be a responsible AB engineer. We'll make an engineer out of you yet.